वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरी वालदा जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता और सूरह फातिहा शुरू की हुई होती मैं, और मेरी वालदा मुझे आवाज़ देती, तो इमामुल अंबिया फ़ख्र दो जहां सैयदुल अव्वलीन वल मुरसलीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं अपनी नमाज को छोड़ देता लेकिन वालदा की बात को पहले से। सब्सक्राइब मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल, बेल आइकन ऑल वीडियो देखने के लिए। हम्द सताइश उस पाक ज़ात के लिए जिसने कायनात को वजूद बख्शा, दरूद सलाम उस आखिरी पैगम्बर पर जिसने हक़ का कौल अदा किया। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, आज की मजलिस, आज की ये महफिल, हम सब हजरात को मालूम है कि हमारी वालदा मुहतरमा के सिलसिले में है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक वालदा जिंदा रहती है उसकी औलाद के लिए जन्नत के दोनों दरवाजे खुले रहते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये जो आपस में खला छोड़ा हुआ है आप आगे आ जाएं, ताकि आने वाला मेहमान बाहर तशरीफ ले, आप आगे आ जाए। मौलवी साहब हम कुछ नहीं कहते, ये तो तभी कहेंगे जब मरेंगे, जनाजा पढ़ा देंगे, उससे पहले कुछ नहीं कहता, आप आगे। मखलूक अल्लाह माफ़ फरमाए ऐसे डरती है मौलवियों से जैसे जो है ना सांप से डरती है। करीब होके बैठे ताकि आपको भी कोई नूर हासिल हो जाए, इल्म हदीस का, कुरान पाक का, अल्लाह की रब की रबूबियत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का नूर। तो मेरे अजीज़ों, मुख्तसर से मेरी तरफ तवज्जो करना, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मिल जुमला कोशिश होगी कि आपको कुछ ना कुछ वालिदैन के बारे में दे दिया जाए। बात का आगाज इस बात तय करते हैं, सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हमारे 4 इमाम हैं फ़िक़ा के, सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मजमाइन। तो मेरे अजीज़ों, सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आजकल की जैसे नौजवान नस्ल है ना, तो माशाल्लाह मोबाइल मेरे और आपके पास है, फिर माशाल्लाह LCD भी घर में लगी हुई है, बड़े खूबसूरत अंदाज से देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं, जी अंग्रेज़ का तौर तरीके को भी देखते हैं, मॉडर्न भी बनते हैं, ट्रेंड भी बना रखा है, सब कुछ है। आजकल का माशरा इस कदर बिगड़ चुका है, मिजाज इस कदर बिगड़ चुके हैं, वालदा घर में बीमार है, वालिद घर में बीमार है, औलाद मोबाइल से खेल रही है, वालदा कह रही है मुझे पानी दे दे, बेटा मोबाइल में मगन है, पानी तक नहीं दे। कई वाक़यात ऐसे रोनुमा हो गए हैं कि वालदा आखिरी लम्हात में है, बेटे को खींच रही है, बेटा मेरी बात सुन, मुझे तकलीफ हो रही है, सीने में दर्द है, सर में दर्द है, लेकिन बेटे ने मोबाइल से सर नहीं उठाया, पता भी ना चला, और वालदा अल्लाह को प्यारी भी होगी। तो मेरे अजीज़ों, सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वालदा की शान ये है, अगर इंसान उसकी औलाद चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, उसको सोने के लुक़मे खिलाए, सोने के लुक़मे खिलाए, चांदी का पानी पिलाए, और फिर उसको अपने कंधों पर बिठाकर हज करवाए, तवाफ करवाए, सफ़ा मरवा के दरमियान सही करवाए, मैदान अरफात की हाजिरी लगवाए, मुज़दलिफ़ा में ठहराव करवाए, हज करा ले पैदल अपने कंधों पर सवार करके। उसके बाद सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो औलाद अपनी माँ का दूध का जो उसने एक कतरा पिया उसका एहसान भी नहीं उतार सकती। माँ की शान कितनी बड़ी। तो मेरे अजीज़ों, इमामुल अंबिया फ़ख्र दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरी वालदा जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता और सूरह फातिहा शुरू की हुई होती मैं, और मेरी वालदा मुझे आवाज़ देती, तो इमामुल अंबिया फ़ख्र दो जहां सैयदुल अव्वलीन वल मुरसलीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं अपनी नमाज को छोड़ देता लेकिन वालदा की बात को पहले से।
आज हम वालदा की कदर ही नहीं करते। आप इस बात से अंदाजा लगाएं, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद वही वालदा जब शादी नहीं होती, बच्चा नहीं होता, माशाल्लाह वो खूब खराटों के साथ होती। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, अब बच्चे ने करवट बदली है, मां की आंख खुल गई। बच्चे को कोई तकलीफ है, सो नहीं रहा, मां नहीं सो। बच्चा अगर पेशाब कर देता है तो वालदा क्या करती है कि उसके कपड़े तब्दील करती है। अगर बिस्तर पर कर दिया तो बिस्तर तब्दील करती है। अगर फिर देखती है कि अगर बिस्तर भी और नहीं है, सूखे हुए कपड़े भी और नहीं है, फिर क्या करती है वालदा, उस कपड़े को हटाकर अपने सीने से लगा लेती है, अपने सीने पर। फिर बच्चा सीने पे पेशाब कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वालदा उसको दूर नहीं करती। तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं मेरे अजीजों, वालदा की शान बड़ी ऊंची शान। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं, इमामुल अंबिया फखरे दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक इंसान के वालिद और वालदा जिंदा रहते हैं, उसके जो घर होता है वो आफात और मुसीबत से महफूज रहता है, रहमत और बरकतों का नुज़ूल रहता है। बच्चा कितना भी क्या हो, भूखा हो, प्यासा हो, लेकिन जब तक वालदा अपने बच्चे को अपने हाथ से ना खिला दे, पानी ना पिला दे, उस वक्त तक वालदा को नींद नहीं आती। आज वो घर जिनके घरों के अंदर से वालदा चली गई है, वालिद चले गए हैं, रब्बे काबा की कसम, उन औलाद से जाकर पूछो कि वो घर के अंदर खड़े हुए रोते हैं, वो कहां से लेकर आए वो आवाज, वालदा की आवाज जो कानों में पड़ा करती थी, कहां से आएगी वो वालदा। अगर बच्चा घर पर नहीं आया, पूरी रात नहीं आया, तो वालदा दरवाजे पर खड़कर इंतजार कर रही है, आज मेरा बच्चा नहीं आया। आज उन घरों के अंदर जाकर पूछो जिनके लिए वालदा अपने क्या करती थी, पेट के अंदर खाना नहीं डालते थे, मक्खन भी बच्चों के लिए लगाया करते थे, देसी घी भी उनके लिए छुपा कर रखा करते थे। आज जाकर देखें कि वो वालदा जब घर में नहीं होगी, वो आवाज नहीं होगी, वो खिलाने वाली नहीं होगी, वो पिलाने वाली नहीं होगी, वो बुलाने वाली नहीं होगी, वो प्यार करने वाली नहीं होगी, वो लाड करने वाली नहीं होगी। रब्बे काबा की कसम, वो घर क्या हो जाएगा, कब्रिस्तान बन जाएगा। वालदा की शान इतनी बड़ी शान है, इमामुल अंबिया फरमाते हैं, अगर वालदा को तूने राजी नहीं किया, अगर वालिद को तूने राजी नहीं किया और तुझे मौत आ गई, रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी ने फरमाया जन्नत में तो दूर की बात है, तुझे जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। इन्ना वलदर रब्बी रज़र रब्बी, इमामुल अंबिया ने फरमाया कि अल्लाह के राजी होना वालिदैन के राजी होने में है। अगर वालिदैन राजी हैं तो रब भी राजी होगा, अगर वालिदैन नाराज है तो रब भी नाराज होगा। इस वजह से मेरे अजीजों, अपने वालिदैन को राजी रखो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन से मोहब्बत के साथ पेश आओ। इससे बढ़कर हो क्या खुशनसीबी। लोग जाते हैं, पैसा लगाकर जाते हैं, उम्रा करते हैं, लोग जाते हैं पैसा लगाकर जाते हैं, हज करते हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया, रब्बे मोहम्मद की कसम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी वालिद को, अपने वालदा को मुस्कुरा कर देखना तेरा काम है, एक हज और उम्रे का मकबूल सवाब अता कर देना मेरा रब का काम है। ये फजीलतें जो आ रही हैं ऐसे नहीं आ रही, आखिर अल्लाह ने उनकी शान रखी है, तो इस वजह से अल्लाह ने उसकी शान बनाई। इमामुल अंबिया फखरे दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वालिदा आपको कहे कि आप जमीन बेच डाल तो जमीन बेच डालो। अगर वालिदा आपको कहे, वालदा आपको कहे कि आपके जहां से रिश्ता हुआ है कि वो रिश्ते मुझे अच्छे नहीं लगते, उन रिश्तों को तोड़ डाल। इमामुल अंबिया ने फरमाया, तो वालिद और वालदा की बात को मानेगा, बीवी और बच्चों की बात को नहीं मानेगा। शायान शान ये आज वालदा 15 से 20 साल तक तरबियत करती है, दुख और तकलीफों को बर्दाश्त करती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, अच्छा खाना खिलाती है, अच्छी तरबियत करती है। आजकल का माशरा इतना बिगड़ चुका है, बीवी आती है 15 मिनट के अंदर कहानी खत्म हो जाती है। बेटा क्या करता है, बाप से मुंह फेर लेता है, बेटा क्या करता है, माँ से मुंह फेर लेता है। माँ बुलाती है, बेटा आजा मेरी बात तो सुन, बेटा कहता है अम्मी मैं तेरे बात सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, तू जितना भी अपनी बीवी को राजी रख ले, जितना भी तू अपने वालिदैन को नाराज कर ले, लेकिन याद रख आखिर तूने मौत के लुकमे में जाना है।
حتی اذا جاء احدهم الموت، جب انسان کے وقت موت کا وقت آ جاتا ہے، یہ میرے عزیزو یاد رکھو، کوئی مائی کا لال نہ اس کو ایک سیکنڈ پیچھے کر سکتا ہے نہ آگے کر سکتا ہے، ساری چیزیں کوشش کے ساتھ ہیں، لیکن موت کے سامنے ہر انسان بے بس ہے، رب کے سامنے حاضری لگنی ہے۔ اگر پہلا سوال یہ کر دے اللہ تعالیٰ کہ اگر تو نے والدین کو راضی کیا ہے کہ نہیں کیا، اگر انسان کہے کہ میں نے راضی کیا ہے، اس کے باوجود اگر والدین اعلان کر دیں کہ اللہ اس نے مجھے راضی نہیں کیا، تو یقین جانیے جنت کا داخلہ بند ہو جائے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں۔ تاریخ ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جہاں پر اللہ تعالی نبیوں کو اختیار دے گا کہ بھئی آپ اپنی امت کو جنت کے اندر داخل کراؤ، وہاں پر اولیاء اللہ، کتب ابدال، علماء، صلحاء، ان کو بھی اختیار ملے گا۔ وہیں پر یہ بات لکھی ہے کہ ایک اختیار اللہ تعالیٰ والدہ کو بھی دیں گے۔ والدہ کو کیا اختیار دیں گے؟ کوئی اختیار یہ دیں گے کہ آج آپ کی اولاد کو میں آپ کے سامنے بلاتا ہوں، اولاد میں سے جس نے تجھے راضی کیا ہے، آج اللہ تجھے اختیار دے رہا ہے کہ اس اولاد کو تو جنت میں داخل کرنا ہے۔ اب وہاں پر باتیں تو بڑی چوڑی ہو جاتی ہیں، بڑی لمبی ہو جاتی ہیں، ہم سب لوگ جو ہے نا تھوڑا سا بھی ہوش و حواس جیسے آتا ہے نا، نوجوان ہوتی ہے اولاد تو فوراً کہتی ہے اماں جان تو نے میرے لیے کیا کیا تھا، ابا جان تو نے بنایا ہی کیا ہے میرے لیے۔ لیکن ساری باتوں کو چھوڑے ایک بات میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اگر والد اور والدہ نہ ہوتے تو کہاں سے؟ نام و نسب جس سے چلا ہے، پہچان جس سے تیری بنی ہے، تیری آن، تیری مان، تیری جان جس سے بنی ہے، آج تو اسی سے کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے بنایا کیا ہے، اماں جان تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ میرے عزیزو، امام الانبیاء کوئی عام شخصیت نہیں، قصہ مختصر بزرگ تر ہست کہ اللہ کے بعد جو سب سے معزز ذات ہے، سب سے بزرگ ذات ہے، سب سے اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما لاتم من مکارم الاخلاق، مجھے جو بھیجا گیا، مجھے جو مبعوث کیا گیا، وہ لاتم من مکارم الاخلاق، اخلاق کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا، حسن سلوک سکھانے کے لیے بھیجا گیا۔ جہاں پر اللہ رب العزت اپنی نماز کا ذکر کر رہے ہیں، وہیں پر اللہ رب العزت والدین کا ذکر بھی لے کر آ رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی ہم سجدے کر لیں، جتنے بھی ہم حج کر لیں، جتنے بھی ہم عمرے کر لیں، جتنے بھی ہم یتیم مسکینوں پر خرچ کر لیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر لیں، یاری دوستی کو نبھا لیں، سارا کچھ کر لیں، اگر والدین ناراض ہیں تو میری اور آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ سب سے پہلے والدین کو راضی کرنا۔ آج ایک اور بات ضمن میں آپ سے عرض کر دوں، میرا اور آپ کا معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے، مزاج بگڑے ہوئے ہیں ہمارے، والدہ کو راضی نہیں کرتے، والد کو راضی نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں یار فلاں مرشد سے جا کر ہم دعا کرا لیتے ہیں، فلاں پیر کے پاس جاتے ہیں اس سے دعا کرا لیتے ہیں، ہمارے بیڑے پار ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ پیر مرشد اپنی جگہ پر بجا ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، میں ان کی نفی نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھنا کہ ماں باپ سے بڑھ کر نہ کوئی مرشد ہے نہ کوئی پیر۔ ماں سے بولتا نہیں، باپ سے منہ پھیر کے چلتا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، سید الاولین والآخرین نے فرمایا کہ جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، یا والدہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، رب کعبہ کی قسم ہر دعا کے درمیان کوئی نہ کوئی آڑ آ سکتی ہے، لیکن والدین کی دعا جب اولاد کے لیے ہوتی ہے تو رب کے سارے پردوں کو چیر کر رب کے ہاں چلی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی مردود کرنے کے لیے کوئی آڑ نہیں ہوتی، بلکہ رب کے ہاں مقبول ہو۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنے والدین کو راضی کرو۔
جتنا ہو سکے راضی کرو، جتنا ہو سکے راضی کرو۔ اگر والدہ ایک دفعہ ناراض ہے پھر مناؤ، پھر ناراض ہے پھر مناؤ۔ مجھے اور آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے جب تک کہ میری والدہ راضی نہ ہو۔ مجھے اور آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے اس وقت تک کہ جب تک کہ والدہ دل سے معاف نہ کرے۔ اور یقین جانیے امام الانبیاء فخر دو جہاں سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اولاد سے اس کے والدین ناراض ہیں، یا والدہ یا والد دونوں میں سے کوئی ناراض ہے، اگر وہ اسی حال میں سو گیا، اس نے اپنی والدہ اور والد کو نہیں منایا، رب محمد کی قسم امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اور تمام مخلوق سمیت اس پر لعنت کر۔ والد اور والدہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے میرے عزیزوں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔